Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I wish all of you are fine today, and then you can join my English lesson by Mrs. Bayu Ningsih. Okay, well student, today we will discuss chapter 1 buku Intan Pariwara, and then you can open your book page 1 ya. Attention please. Okay, but before we discuss it, please pray together. Okay, pray together please. Finish. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas buku Intan Pariwara chapter 1 ya. Kenapa kita membahas chapter 1? Karena kemarin kita membahas yang chapter 3 ya, karena memang urutannya harus semacam itu. Jadi tidak masalah untuk hari ini kita membahas chapter 1. Kemudian untuk materi mid semester besok kita gunakan yang chapter 3 yang kemarin suggestion, obligation, and provision ditambah dengan chapter 1 hari ini ya. Oke, sekarang kamu buka buku Intan Pariwara page 1 ya. Pada page 1 dilihat bukunya. Look at the picture itu ya, itu. Dan pada chapter 1 nanti kita akan membahas atau kita akan mempelajari, yaitu bisa dilihat di sini. In this chapter you will study expression of getting one attention. Yang pertama nanti kita akan mempelajari bagaimana cara meminta perhatian. Kemudian you will also learn about kind of present to check one understanding. Yang kedua adalah untuk mengungkapkan, mengecek ya, mengetahui apakah orang yang kita ajak omong itu paham atau tidak. Kemudian show appreciation, yaitu menunjukkan apresiasi atau suatu kekaguman ya, apresiasi. Kemudian yang keempat adalah ask for and providing opinion, yaitu meminta dan memberi pendapat ya. Bukunya halaman 1 dibuka Intan Pariwara, kan sudah hampir semuanya sudah punya ya. Kemudian untuk berikutnya, okay, now we discuss one by one ya. We discuss the abstraction one by one. Now first we will discuss about getting one attention. You can open your book page 2 ya, page 2. Okay, page 2, there are two dialogue. The example of expression of getting one attention ya. Pada dialog ini itu ada contoh bagaimana cara kita mengungkapkan atau ungkapan meminta perhatian ya. Oke, activity 2 page 2 sudah ketemu. Oke, sudah dibuka ya bukunya. Oke, now practice the dialogue with your friend, then pay attention to the sentences in bold ya. Perhatikan dialog dengan teman kamu, kemudian perhatikan kata yang dicetak tebal, kalimat yang dicetak tebal. Attention please. Yes ma'am. Let's start our online class today. Are you ready? Yes ma'am. Attention please itu ungkapan ya, ungkapan yang meminta perhatian. Yes ma'am. Listen to me guys. Dialog 2. Listen to me guys. Yes. Please apply health protocol when disturbing supplies for food victims. Flood victim. Sure, we always wear mask and bring hand sanitizer. Ya. Listen to me guys. Dengarkan saya. Please, silahkan ya, tolong apply ya. Apply itu terapkan protokol kesehatan ketika membagikan bantuan kepada korban banjir. Sure, we always wear mask and bring hand sanitizer. Oke ya, kita akan selalu memakai masker dan membawa hand sanitizer. Dan sekarang reading material, expression getting one attention ya. Pay attention to dialogue and activity 2, the sentences. Attention please and listen to me guys. I said to get other people attention ya. Jadi kata yang dicetak tebal itu adalah attention please, listen to me guys, itu adalah ungkapan untuk meminta perhatian pada seseorang. And then sekarang studying the following expression. Selain expression attention please dan listen to me, itu kita bisa menggunakan expression yang lain ya. Kamu bisa buka buku Intan Pariwara halaman 3 table 1.1 ya. Expression of getting one attention, kita bisa menggunakan kata excuse me, listen to me please, could I have your attention please, please pay attention, I will tell you an announcement, would you please try to concentrate now, wait a moment please, could you pay attention for a moment please.
Ya, itu adalah contoh-contoh untuk mengungkapkan meminta perhatian. Ya, oke, no. Dan sekarang kita bahas activity 3 halaman 3. Anak-anak kamu bisa mencatat ya jawaban-jawaban yang telah Bu Guru bahas nanti, atau nanti kalau kamu belum sempat mencatat, kamu bisa buka pada sumber belajar di spesialco.id. Oke, dialog number 1. Ya, sekarang dibuka bukunya activity 3 sambil dilihat dialog tadi ya, dialog number 1. Ya. Oke, dialog number 1. Attention please. Yes, ma'am. Let's start our online class today. Are you ready? Yes, ma'am. Attended an online class. Activity 3, page 1, dialog 1. Question number 1. What are the speaker doing? What are the speaker doing? Apa yang sedang yang ada dalam dialog itu yang sedang mereka lakukan? Yaitu apa? Jawabannya apa? Let's start our online class today. Berarti apa? They are having online class. They are having online class. Mereka sedang mengikuti pembelajaran online, kelas online. Ya, dari kata let's start our online class today. Okay, number 2. How do the student respond to the teacher opening? How do the student respond to teacher opening? Bagaimana respon anak-anak ya, anak-anak ketika guru membuka pembelajaran kelas online? Apa? Itu ada jawabannya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Berarti apa? They respond politely ya. Mereka merespon dengan sopan ya. Politely itu dengan sopan. Ya, sudah ya. Sekarang kita lanjut pada dialog 2. Masih halaman 3, activity 3. Dicatat dulu ya. Oke, sekarang dialog 2. Let's listen to me, guys. Please apply health protocol when disturbing supplies for flood victim. Yes, sure. We always wear mask and bring hand sanitizer. Dialog 2, number 3. Why does the girl need to get her friend attention? Why does the girl need to get her friend attention? Mengapa ya gadis itu harus meminta perhatian pada teman-temannya? Because she wants to remain her friend to apply health protocol when disturbing supplies for flood victim. Jadi gadis itu ingin mengingatkan pada teman-temannya untuk menerapkan protokol kesehatan ketika membagikan sumbangan untuk para korban banjir ya. Oke ya, itu pada please apply itu ya jawabannya di situ. Dan sekarang yang number 4. What will they do after conversation? What will they do after the conversation? Apa yang mereka lakukan setelah percakapan tadi? They will distribute supplies from the flood victim ya. Mereka akan membagikan bantuan kepada korban banjir ya. What are they like? Mereka itu bagaimana toh anak-anak itu? Itu apa? They are generous and caring. Mereka itu istilahnya sangat perhatian pada penderitaan orang lain ya. Caring itu sangat perhatikan. Ya, dialog 2 sudah selesai ya anak-anak, activity 3. Jadi yang dialog 1 dan dialog 2 adalah ungkapan tadi? Getting one attention, yaitu meminta perhatian ya. Kamu pelajari sendiri ya, karena dengan pembelajaran jarak jauh ini Bu Guru tidak bisa menerangkan secara mendetail, kamu pahami sendiri. Okay, now we discuss the next. Sekarang page 5, dibuka halaman 5. Kita akan membahas tadi yang kedua ungkapan checking someone understanding ya, checking someone understanding. Dilihat. Okay, look at the dialogue number 1, number 2, page 5, activity 8. Practice the following dialogue with your friend. Pay attention to the sentences involved. Ya, kita praktekkan dialognya. Kemudian dilihat kata-kata yang dicetak tebal. It is really simple to operate a VR. Choose your game and turn on the VR. Then place your phone in the VR and view the VR. You will be surprised and it seems that you are in the game. Is it clear?
ya. Is it clear? Ya, itu adalah checking someone. Jelas, maksudnya jelas tau? Yes, it is. Let me try. Sure, here it is. Ya. Oke, itu yang dapat adalah is it clear, ya, jelas tidak gitu ya. Kemudian yang dialog number 2. There is something I need to inform you before the trip. Keep your distance and don't touch any object. Any question? Ya, ada sesuatu yang harus saya informasikan sebelum kita mengadakan perjalanan ya. Jaga jarak dan jangan menyentuh objek yang ada di museum itu. Can we take a picture? Yes, but without flash, please. Another question? No, sure. Ada kata another question. Any question itu adalah ungkapan untuk mengecek seseorang itu paham atau tidak yang kita bicarakan. Dan sekarang learner material halaman 3 selain itu ya, kayak expression checking one understanding. Pay attention to the dialogue in activity 3. The sentences is it clear? Any question? And another question. Ask to check one understanding. Jadi kalimat is it clear? Any question? Another question itu adalah ungkapan untuk mengecek apakah orang yang kita ajak omong itu paham atau tidak. Study the following expression in the table. Dan sekarang kita lihat ungkapan-ungkapan selain itu. Checking one understanding. Do you understand? Are you with me? Don't you get the point? Can you understand my explanation? Did you caught what I told you? Is everything clear? Yaitu adalah ungkapan untuk menanyakan, mengecek seseorang itu paham atau tidak yang kita omongkan. Kemudian responding, responnya. Respon kita bagaimana? Yes, I do. Yes, I am. Yes, it's very clear. Yes, you explain it very clearly. No, sir, you explain it too fast. Sorry, sir, I don't understand the last part. Would you please repeat me? Perhatikan ya, yang yes, I do, yes, I am, yes, it is, it very clear, yes, you explain it very clear adalah itu ungkapan bahwa yang kita ajak omong itu paham, ya, paham. Jadi dia understanding ya. Kemudian yang no sure, you explain it too fast. Sorry sir, I don't understand the last part. Would you please repeat it? Itu adalah yang kita ajak omong tidak paham ya. Jadi belum paham apa yang kita omongkan. Ya, itu ungkapan yang kedua adalah checking one understanding. Dan sekarang kita lanjut pada halaman 6, activity 9. Ya, kita bahas pertanyaannya. Oke, dialog 1. What is the girl doing? What is the girl doing? She is explaining how to operate a VR ya. Jadi dia sedang menerangkan bagaimana cara mengoperasikan video itu ya. Video game ya. Kemudian what are the boy going to do? He is going to play VR. Apa yang akan dilakukan anak laki-laki itu? Dia akan bermain game. Ya. Activity 9, page 6 itu jawabannya. Kamu bisa mencatat jawabannya. Saya ulang ya. What is the girl doing? Dia sedang menerangkan ya. It is really simple. Sampai pada itu kan dia menerangkan bagaimana cara menggunakan VR di HP ya. Oke, kemudian number 2, what and the boy going to do? Setelah diterangkan apa yang dilakukan, he is going to play VR. Dan sekarang dialog yang kedua. There is something I need to inform you before the trip. Keep your distance and don't touch any object. Any question? Can we take picture? Yes, but without flash. Please, another question. No, sure. Oke, dialog 2. What on the speaker? What on the speakers? Siapa saja yang ada pada dialog itu ya? Siapa saja? Yaitu they are a tour guide and visitor of the museum ya. Jadi mereka adalah tour guide ya. Kemudian yang kedua anak laki-laki dan perempuan adalah pengunjung dari museum itu. Kemudian yang dewasa itu adalah tour guide-nya. Kemudian number 4. What do the boy and the girl do when the man explaining?
Apa yang anak laki-laki dan perempuan lakukan ketika tour guide tadi sedang menerangkan? Mereka apa? Memperhatikan tak? Ya. They listen to and pay attention to his explanation attentively. Jadi mereka mendengarkan dan memperhatikan keterangan dari si tour guide tadi dengan serius, ya, dengan sungguh-sungguh. Kemudian number 5. What do they do after the conversation? Apa yang mereka lakukan setelah conversation tadi? They walk around the museum to see its collection. Ya, tulisannya salah ya. Ini hanya satu. Yaitu mereka berjalan-jalan di sekitar museum untuk melihat apa? Koleksi. Ya, jadi setelah tadi kan sebelum masuk diterangkan dulu ya, mereka harus jaga jarak dan tidak boleh menyentuh barang-barang yang ada di museum. Kemudian boleh memotret tapi tidak boleh menggunakan flash, ya. Dan anak yang kedua tadi adalah checking someone understanding, ya. Tadi ungkapannya bisa dibuka pada halaman 5 ya. Itu dipelajari ya. Dipelajari kembali nanti setelah pembelajaran selesai. Tolong kamu pelajari kembali apa yang telah Bu Guru terangkan, karena dengan pembelajaran hanya 1 minggu harus membahas buku-buku ini, ya. Dan sekarang kita lanjut pada expression yang ketiga. Apa expression yang ketiga tadi? Yaitu showing appreciation, ya. Oke. Dibuka bukunya halaman 7, ya. Oke, halaman 7. Ya. Page 7, activity 13. Oke ya, saya bacakan. You are really creative. You can make face shield by yourself. Thank you, my father has plenty transparent plastic, so I decide to make a face shield from it. Kamu betul-betul kreatif ya. Kamu dapat membuat face shield sendiri. Terima kasih, ayah saya mempunyai banyak plastik transparan. So, maka saya memutuskan untuk membuatnya sendiri. Oke ya, dilihat kata yang cetak adalah you are really creative. Itu adalah suatu ungkapan menunjukkan apresiasi, ya. Oke, number 2, dialog 2. You are always shown the best of you. I believe the video will be great. Thank you. You are good cameraman too. Thanks, ya. You are always shown the best of you, showing appreciation. Thank you. Kemudian you are good cameraman too. Itu juga ungkapan yang menunjukkan appreciation, ya. Kemudian ungkapan-ungkapan apa saja yang kita pakai? Oke, dibuka halaman 8, ya. Showing appreciation to other. Pay attention to the dialogue activity 13. Kamu perhatikan dialog pada aktivitas 13. In dialogue, the boy say you are really creative. And in dialogue 2, the boy say you always show the best of you. And the girl say you are good cameraman too. This expression are said to show appreciation to a person by complimenting present him for his work. Ya, jadi pada dialog activity 13 itu ada kalimat you are really creative, you always show the best of you, you are good cameraman too. Itu adalah ungkapan untuk menunjukkan apresiasi kepada seseorang dengan cara complimenting, memuji, ya, memuji him, ya, memuji dia, atau him itu bisa laki-laki atau perempuan atas pekerjaannya. Jadi dia memuji pekerjaannya sangat bagus, maka dia memuji dengan menggunakan you are really creative, you are really showing the best of you, ya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan expression yang lain, showing appreciation to other, yaitu excellent, nice performance, ya, excellent, bagus, nice performance, you are diligent, appreciate you, that's wonderful, you have the best idea, you create a figurine stuff arts, you are gorgeous, you look great today, your cartoon are fantastic, what a beautiful voice, how great achievement is it, ya, it is, ya. Itu adalah contoh-contoh ungkapan ketika kita memuji seseorang, ya.
Kemudian respondingnya bagaimana? Thanks, thank you, thank for your compliments. Thank, that's very kind of you to say so. Thank you, I'm glad to hear it. Nah, itu adalah ungkapan yang menunjukkan appreciation. Dipelajari nanti ya, dipelajari sendiri, dipahami. Nanti kamu bisa buka kamus untuk mencari artinya apa. Sekarang itu ungkapan yang ketiga ya. Sekarang kita lanjut pada ungkapan yang keempat apa? Tadi ungkapan keempat apa? Asking and giving opinion, yaitu meminta dan memberi pendapat. Ya, dibuka halaman 10, activity 17. Ya. Practice the dialogue with your friend. Ya. People spray the environment with the inspector. What's your opinion? What's your opinion? Orang-orang menyemprot lingkungan dengan diinspekta. Bagaimana pendapatmu? I think it is good. Itu memberi pendapat, giving opinion. I think it is good. But it will be not effective if we ignore health protocol. Tetapi itu tidak akan efektif jika orang mengabaikan protokol kesehatan. I agree. Percuma kan ya, kita divaksin, kita menyemprotkan, tapi kita tidak pernah menggunakan masker, tidak jaga jarak, ya itu sama saja, percuma. Kemudian dialog 2. I think keeping catfish and growing vegetable in the pocket is good farming method. Do you think so? Yes, I totally agree with you. It is good especially for people who don't have enough space for farming. Ya, saya pikir memelihara catfish itu lele ya, dan menanam tumbuhan dalam satu ember itu adalah metode pertanian yang bagus. Do you think so? Jadi maksudnya di bawah itu diberi air, kemudian diberi tumbuhan yang seperti apa itu ya, kemudian bawahnya itu untuk beternak lele. Jadi ada dua keuntungan ya. Yes, I totally agree with you. Ya, do you think so? Itu juga suatu ungkapan yang untuk menyatakan pendapat. Yes, I really agree with you. Itu adalah memberi pendapat ya. Yes, I really agree with you. It is good, especially for those people who don't have enough space for farming. Khususnya bagi orang yang tidak mempunyai ruang untuk bertani ya. Oke ya. Sekarang dilihat masih halaman 10. Learning material, expression asking for stating opinion. Expression asking for a starting opinion. Pay attention to the dialogue activity 17. The sentence says, what is your opinion and do you think so? I use ask for opinion. Jadi pada kalimat what is your opinion, bagaimana pendapatmu, do you think so, I used to ask for opinion. Itu adalah ungkapan untuk meminta pendapat. Meanwhile, sementara the sentence says, I think it is good, I agree, and I totally agree with you, state one's opinion. Ya, jadi I think it is good, I agree, and totally agree with you adalah itu memberikan pendapat. Ya, jadi kan tadi membahas tentang asking and giving for opinion. Dan sekarang yang tabel 1.4 itu ungkapan asking and starting opinion. Ya, jadi kita lihat asking for opinion. Jadi ungkapan selain yang di atas tadi yang ada pada dialog, kamu bisa juga menggunakan ungkapan semacam ini. What is your opinion about the new program? What will you say about my education? Do you think that Cindy will be the next leader? What do you think? I hold a charity program next month. What is your view about my plan? Ya. Kemudian stating opinion. What is your opinion about the new program? Stating opinionnya bagaimana? I think it is good to maintain our health. Ya. What will you say about my education? I think it will be the best one. Do you think that Cindy will be the next leader? Yes, she is qualified for the position. Itu pendapatnya ya, yang tadi asking for opinion, starting opinion adalah memberi pendapat. What do you think if we hold the charity program next month? I have no problem, but we should discuss it in the meeting.
What is your view about my plan? In my opinion, it will be beneficial for student. Ya, kan anak kita sudah belajar ya dialog dari dialog tadi ada 4 ungkapan ya. Sekarang ungkapan yang terakhir yaitu asking for a stating opinion ya. Sekarang kita buka halaman berikutnya. Oke, pertanyaannya ya, pertanyaannya halaman berapa? Halaman 18. Dan anak kamu kerjakan ya TPT 18, nanti kita bahas. Kemudian untuk penilaiannya kamu kerjakan assessment halaman 1 sampai halaman maksudnya assessment halaman 13 nomor 1 sampai nomor 20 nanti dikerjakan di spensako.id ya. Saya beri waktu seperti biasa sampai jam 2. Yang belum punya nanti bisa tanya ke temannya ya. Kemudian untuk tugas daring nanti kamu bisa buka di keterangannya di spensako.id. Ya anak-anak, saya kira cukup sekian ya, kamu pelajari sendiri buku Intan Faripara chapter 1 halaman 1 sampai halaman 12. Yang pertama tentang apa? Tentang tab apa tadi? 1 getting one attention, kemudian checking someone understanding, kemudian yang ketiga adalah showing appreciation, kemudian yang keempat adalah asking and giving opinion ya. Oke, saya kira cukup sekian anak-anak. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.